Halo pemirsa Creative Talk, apa kabar? Ketemu lagi di program yang akan membahas berbagai macam informasi dan inspirasi tentang dunia di balik layar, di balik industri kreatif. Tamu saya kali ini adalah seorang songwriter, anak muda, dibilang millennials juga, dibilang generasi Z juga, dan dia cukup populer di Indonesia, dan kita bisa lihat juga nama-namanya dia, lagu-lagunya ada di YouTube dan juga di sosial media. Siapa dia? Kita lihat teaser berikut ini. Ini dia, Andrea Turk. Apa kabar, Andrea? Hi, how are you? Ya, ini kayaknya seru banget nih. Kayaknya hari ini udah dari kampus ya hari ini? Dari rumah. Dari rumah. Tapi habis selesai tugas ya. Habis selesai tugas ya. Sekarang lagi kuliah di Berkeley kan ya? Berkeley 1 tahun ngerjain masters in songwriting and production. Jadi kayak STEM major. So it's creative media and technology. Wah, seru banget nih. Jadi Andrea ini sekarang kuliahnya itu creative media and technology. Jadi juga teknologi, creative media, dan juga songwriting ya. Belajar apa sih sebenarnya kalau songwriting? Songwriting ya, kayaknya kalau di master program ini sih lebih kayak ngeasah yang sudah dipelajari dari undergrad dan sebelum-sebelumnya. Jadi last semester kan sekarang spring semester, tapi pas di fall setiap minggu benar-benar kayak harus selesai satu lagu harus sudah jadi. Dan itu kita ada 15 minggu. So it was like 15 songs back to back. Like setiap minggu harus bikin satu lagu. Yes. Yeah. Jadi Andrea ini buat pemirsa dan juga pendengar podcast kalian, kita tahu bahwa Andrea Turk ini adalah seorang songwriter tapi juga penyanyi dan juga pernah memenangkan lomba kompetisi menulis lagu ya di Inggris kalau nggak salah ya. Dan di Inggris, dan sekarang dia kuliah di Berkeley, songwriting juga, dan harus menulis lagu setiap minggu satu lagu. Yeah. Gimana caranya deh? Mereka ada teknik sih, namanya song seeds. Jadi kalau di subway gitu kan daripada bengong gitu, Anda malah kayak ngeliatin orang, oh ini kayaknya lucu nih anjingnya, Anda nulis kayak, oh cute poodle. Itu kayak sebagai ide song seed gitu lah. Jadi nanti pas Anda udah siap mau nulis lagu lah, Anda lihat list dari song seed itu, mungkin oh ini kayaknya bisa jadi lirik, oh ini kayaknya nggak ada, oh ini kayaknya bisa bagus untuk ini. Jadi kayak gitu sih. Jadi inspirasinya itu dilihat dari sekitar ya. Kalau lagi dalam subway dilihat, wah ini ada anjing, kemudian ada anak baby, kecil, itu jadi inspirasi semua. Iya. Dan kehidupan sendiri sih kayak like personal experiences. Personal experience. Jadi sekarang selama di New York terus explore terus ya berarti? Always into some kind of drama. Oh really? Kidding. Can you tell us about it? It's just, apa maksudnya drama nih? Kayaknya seru juga deh kayaknya di New York. Jalan-jalan terus nih. Dilihat di Instagram sih, hari ini lagi main, lagi ini di kelas, tapi ada juga lagi ke musik ya, sering ke gig ya. Iya. Gignya seru-seru banget sih. Kemarin baru nonton temen pentas di bar, and it was like the best time because the whole cohort was there. Terus Profesor Anda juga di situ, and it was a great time. Jadi profesor sama studentsnya juga sama-sama hangout dan nonton musik ya? Yeah, it's like like lucu banget, cause salah satu profesor Anda bilang, wah semoga pas kalian lulus saya bisa afford kalian ya, gitu. And I was like, wow, no, that's not true. But yeah. Iya, humble kan, being humble ya. Tapi Andrea itu kan ada Indonesia dan juga ada Kroasia ya? Iya betul. Itu berarti dari ayah atau gimana? Ayah orang Kroasia fully, terus pindah ke Jakarta mungkin sekitar umur 30-an, dan udah 30 tahun di Jakarta sebagai dokter. Dan karena ayah ya Andrea jadi bisa sukses di musik lah, dan mama orang Indonesia fully, keturunannya Mbah Wage Rudolf Supratman. Dan they've been just supportive of me and my music. Ini dia, Andrea ini juga dikenal sebagai Cicit W.R. Supratman. Berarti kan ada keturunan W.R. Supratman, itu kan adalah komposer besar pencipta lagu Indonesia Raya. How do you feel that? Well, berat gak tuh? berat sih, tapi
Ada sebetulnya sih nggak mau salah tangkap ya, tapi Anda itu cicit buyut kakak kandungnya karena kan bapaknya nggak. Tapi masih tetap cicit, memang bukan cicit langsung ya, tapi memang dari keluarga besar W.R. Supratman. Tapi kan juga tetap ada darahnya, tetap ada darah keluarga dong. Darah keluarga. Emang bangga banget sih bisa like I can say that I'm a part of that legacy. But even then, like Anda kepingin ngebuat sesuatu dengan nama Andrea sendiri. So even if I have that as like something that people know me as. But yeah, he's truly an inspiration karena banyak banget karya-karya dia yang emang it's like beautiful, like lyrically, like especially karena program ini kan intensif banget dengan harus belajar lirik, harus tahu melodi dan segala macam technical tentang songwriting, and like looking back at Bahuage's work, it's like wow, this makes sense in my brain. It's like so beautifully crafted, and it's like dan ditulis, diciptakan pada zaman itu ya. Iya, betul. Bayangin loh, zaman 1950s yang 1950s yang semua serba terbatas. Iya, and it's like beliau pemain biola kan? Biola dikasihkan sama omnya, apa sih? Orang Belanda ya. Belanda. Van Eldikers. Dikasih biola kan? Iya, dikasih biola pas kecil, terus semenjak itu ya has been flourishing in music, and like, I don't know. I'm honestly like emang itu kayaknya bakat sih. Kalau especially pas zaman itu nggak ada terbatas ilmunya, terbatas, nggak ada rekaman, nggak ada digital. Exactly. Masih pakai analog, masih pakai mungkin pita 2,5 inch. I know. It's very very limited ya. Kalau nggak salah, I think if I'm not mistaken ya, kalau nggak salah Bahuage submit lagu Indonesia Raya itu sebagai kompetisi, karena kan kayaknya I think it was like a competition of like, okay, who can write the national anthem, and it was like, that's so interesting, because like I always like love submitting song competitions too, and it's like, menarik aja sih. It's like obviously like it's such a beautiful and amazing song, like it deserves the recognition, but it's like the fact that it was like won the song competition, it was like it was like became the national anthem. Nanti kalau nulis lagu mana yang lebih dulu, melodinya dulu atau liriknya dulu? Kalau lirik lebih bukan agak susah dan lebih lama datang ke Andrea, kecuali Andrea benar-benar frustrasi terus kayak bisa langsung nyalur kan. I know nothing about you, know nothing about your love, your love. Can we pass these waters to find that we've just reversed? Ini kan dulu Andrea kalau nggak salah malah cita-citanya menjadi dokter ya, sempat menjadi dokter. Aduh. Itu gimana tuh? Nggak tahu. Satu jadi dokter, kan tiba-tiba jadi musisi. Ini kan dua bidang berbeda nih. I don't know, kok bisa. No, iya, awalnya kepingin jadi dokter karena Anda emang suka banget sih, ngapa kayak I have this like urge to help people for some reason. And tapi karena papa dokter dan papa udah menjalani that path, kata papa kayak enak aja, like masa mau kayak setiap malam kayak nggak tidur terus nggak pernah pulang gini kayak pokoknya jangan jadi dokter, mending jadi musisi, kan lebih seneng, lebih enak, santai hidupnya. And I was like, are you sure? Kayaknya nggak santai deh, tetap stres, kayak susah cari like opportunities and like money and like it's like sama aja, it's just a different playing field, but it's like. Tapi you're very lucky loh. Biasanya kalau orang tua biasanya suka dokter, kemudian anaknya dokter, jarang sekali orang tua dokter kemudian ngarahin anaknya jadi musisi, karena it's like I know, it's like reverse. Art, ini kan is reverse. Yang satu exact gitu ya. Tapi berapa kali ngelihat video-video klipnya Andrea itu kan menarik ya, dan beda-beda temanya ya. Waktu itu pernah lihat ada klip judulnya Orange.
Oranges, yeah. Oranges, sorry, it's Oranges. very Itu indie, ya. itu indie banget ya. Indie, chill. It's giving LA banget sih. Yeah. Itu syuting di LA waktu itu. It's itu shooting di LA. itu semua kompos sendiri, semua lagu semua ini sendiri. Itu ada kolaborasi sama temen yang sebetulnya at the time dia tinggal di New York, jadi kita kayak remote gitu. Tapi dia drummer, dia singer, rapper, dan yeah, I don't know. We made that pas pandemic juga sih, jadi semuanya remote. And I decided to shoot a music video at the time, just myself with my friends. Jadi kalau di satu sisi ada Oranges yang chill, kemudian outside gitu, Yeah. just lay back and have fun gitu. Guitar, yeah. Tapi tiba-tiba ada lagu Dance Away yang semua totally like a webtoon gitu ya. Itu gimana sih bisa mencari inspirasi yang satu seperti ini, yang kemudian idenya ini, gimana caranya dapetin inspirasi itu supaya bisa berbeda? I don't know. Anda justru sih, Anda kadang-kadang kayak my mind kayak, how do you say mind? Pikiran. Thank you. Pikiran. Pikiran Anda kadang-kadang kayak sering hilang kayak kemana gitu, terus kayak langsung imajinasi Andrea kayak, oh kalau gimana ya kalau hidup Andrea kayak gini gitu. Jadi Anda sering kayak think of like false scenarios in my head of like maybe like this is what I want, or like What if gitu ya? Yeah, what ifs, and pas at that time when I was writing my music, Anda banyak sih like when I was songwriting, Anda banyak nulisnya kayak gitu. Tapi sekarang Anda lebih kayak apa yang terjadi di kehidupan Andrea, lebih real sih. But yeah, no, like the vibe difference, I think like I don't know. Anda lebih kecenderungan sih nulis ballad sebelumnya. Ballad? Ballads. Like my first, actually the best song that's ever like happened, like ever done well really, is Nothing About You, and it's like it's a pop ballad. Oh yeah, I've seen that. I've seen that. Piano, terus vokal gitu aja, dan ya I don't know, itu emang one of my strengths. Tapi sekarang Anda kepengen challenge myself untuk nge-produce lebih yang upbeat, yang orang bisa dance to, and like bisa dimainin di bar, di club, and just like and like EDM, so. Jadi semua, tapi tergantung dari situasinya ya. Jadi berubah. Nanti kalau nulis lagu, mana yang lebih dulu? Melodinya dulu atau liriknya dulu? Melody. Kenapa? I don't know. Masalahnya sih kalau lirik lebih bukan agak susah dan lebih lama datang ke Andrea. Kecuali Andrea benar-benar frustrasi, terus kayak langsung nyalur kan, langsung keluar lagunya. Tapi kalau emang bukan begitu prosesnya, ya Andrea benar-benar mikirin. Andrea teknis banget sih kalau when it comes to songwriting, kayak okay, is this symmetrical dengan hitungan syllable-nya, karena Andrea very pop thinking banget, and that's just me. Like you can write however you want, But for me, I think like, okay, verse kayaknya harus di sini, terus pre-chorus nanti range-nya naik, terus pas chorus akan hit naik, melodinya naik terus gitu kan. So that's just my brain. So I start with the hook and make sure it's catchy, because I love catchy hooks, and then the lyrics I just try to make it fun, carefree. To go with that. Melodinya ini ketika menciptakan lagu, do you need instrument to do that, or it's just like coming from your head, like maybe like lagi humming gitu, atau perlu piano dulu, atau perlu gitar dulu, atau ukulele, kan bisa main ukulele juga nih. Ukulele ya. Kadang-kadang kebanyakan sih lebih kayak Anda pakai voice memo di HP Andrea, terus kayak wah ini kayaknya keren sih. I already had the song, lagunya udah jadi, dan Mas Dewa kayak benar-benar terkesan banget sih sama songwritingnya, dan beliau ya bilang wow, kayaknya kalau saya main gitar kepingin banget sih gitu. Menarik sekali nih buat pemirsa dan mendengar podcast ini.
Andrea ini kalau bikin lagu dia cari melodinya dulu, baru tulisannya, baru liriknya. Dan melodi ini bisa datang kapan aja ya? Kapan aja. Anytime, anywhere. Ya, anyway. Kadang-kadang ada juga kayak lagi makan gitu ya, terus kayak kayak nggak really? nyadar, terus orang kayak, are you okay? You're gonna choke. Like, nanti kesel kayak gimana? And I was like, oh, I'm sorry, nggak nyadar. I was Nggak like, sadar ya? I don't know, I need to stop, you know. So I'm like, I don't know. Perlu referensi musik nggak sih? Ada musisi apa sih referensi yang gua harus dengerin nih lagu ini? Atau denger musisi siapa yang jadi Susah sih, referensinya? I don't know. I feel like Anda dengerin semua genre sih sekarang. Jadi kayak, like my top favorites are like Caroline Polachek, which is hyper pop, like synth pop, and then there's also like Steve Lacy, which is indie, and then there's also like Biba Doobie, Chloe Moriondo, which is like indie, you know. So it's like Itu all indie over. semua itu? Yeah, you know, it's like kind of like I'm trying to mesh. Anda kepingin Okay. kayak bener-bener. Anda nggak mau hanya bikin satu genre. Anda kepingin kayak ngebuat sound di mana semua genre kayak mix together, Mix jadi gitu ya. nggak bisa, you can't really tell what it is. Sempet juga kolaborasi sama Bujana. Ya, Mas Dewa. How come itu Baik banget bisa orangnya. itu lagi ini dan itu lagi tengah-tengah COVID atau gimana itu? Itu sebelum Andrea berangkat, kita sempat ketemuan sih 2 kali, sempat ngobrolin tentang projectnya, dan Anda kebetulan udah ada ide lagunya sih, atau sebetulnya no, I already had the song, lagunya udah jadi, dan Mas Dewa kayak benar-benar terkesan banget sih sama songwritingnya, dan beliau ya bilang wow, kayaknya kalau saya main gitar kepingin banget sih. Wah, gitu keren kan. banget tuh. Dan I was like, what? Like Mas Dewa, like. Dan langsung dari Bujana kan? Yeah, It came Mas, from him, Mas right? Dewa kepingin. Yeah, Anda reach out sih emang. Oh, you reach out. I reached out, and he was humble enough to. I was humble enough to have him like work with me. Dan Andrea ini salah satu lagunya juga dipakai untuk soundtrack film yang judulnya Rumput Tetangga. Rumput tetangga. Apa itu? Garden. Neighbor's Garden? Yeah, Neighbor's Garden. Neighbor's Itu Garden. gimana ya? Apakah baca skripnya dulu untuk membuat soundtrack itu, baca skripnya dulu atau dengar cerita dari saudaranya terus scriptwriter cerita kemudian, atau you already have a song baru dikasih atau gimana? Dikasih referensi sama RA Musik, produsernya, dan mereka kasih referensi Taylor Swift, Welcome to New York, lagu itu, and I was like, okay. Welcome to New York lagi ya? Yeah, what a surprise coincidence. I'm in New York, but yeah, so mereka kasih referensi lagu itu, and Anda dengerin, so I was like, okay. Jadi kepinginnya upbeat, light-hearted, kayak benar-benar feel good song. Jadi Anda nulis lagu, production juga Anda sendiri, 3-4 hari. Jadi habis itu Anda kirim balik, terus mereka bilang, wow, okay, yeah, no, this fits the vibe. Anda nggak pernah lihat filmnya, nggak pernah lihat apa scene-nya yang akan dibuat untuk lagunya, ya mereka hanya kepingin. Musiknya juga Andre juga yang selain lagu ya, lagu kompos gitu, tapi juga musik, aransemen itu semua Andre ya. Sampai rilis lagunya itu, how did you do that? I mean, I don't know. Awalnya sih emang I wouldn't call myself a producer, kayak bener-bener I didn't know what I was doing. Like production kayak bener-bener sesuatu yang susah, yang untouchable sulit. ya. Yeah, I was like, you know, and I was like, kayaknya Anda akan nulis aja deh song ini. And then sekarang ini, I think tahun ini Anda lebih kayak comfortable producing and like bener-bener tahu, kan Anda kan produce di Ableton, jadi Anda pakai Splice, which is like samples, but also like Anda sound design pakai Serum atau plugin lain untuk Pakai Pro Tool gitu nggak? Pro Tools, jarang sih. Jarang pakai. Ya, jarang di studio karena kan punya studio sendiri, jadi ada speaker, ada mic, tinggal rekam, jadi gampang membuat sesuatu lah. Tapi Andrea sendiri kan udah bolak-balik menang juara ya, pernah juara musik juga, pernah tampil juga di Istana ya, 17-an. Sekarang juga sekolah, waktu itu sekolah di Cal Arts ya, kemudian sekarang ambil songwriting. Menurut Andrea nih, musik itu perlu edukasi nggak sih? Education can help you, but if you have talent, itu bakal tetap, you know, still
bring you. Priority ya. Yeah, it'll take you a long way still if you have talent. I mean, I think at the end of the day it's hard work, and you practice. And you practice a lot ya. Yes. Jadi sekarang ini terus practice terus tiap hari. Yeah. Even if it's like not good music, like it's not like I write like like amazing songs every day. Like there's probably like 50 lagu di mana yang kayak oh my god nggak mau orang like Anda mau maininnya ya di rumah aja jangan sampai orang dengerin. And there's only like dari 50 itu mungkin 2-3 lagu yang disukai actually ya? like yeah make it gitu ya. Yeah, so it's like it's just about like practicing. Do you have any tips based on your experience saja pengalaman Andrea selama ini gitu gimana? I think dengerin banyak musik, tetap ya siapapun itu yang kamu idolain, ya pelajarilah cara mereka ngebuat lagunya dan even try to do like coba nge-replicate aja, coba ngebuat lagi lagu yang mereka ngebuat. And at the end of the day lagu yang kita replicate itu nggak bakal bisa sama persis suaranya kan. So there's something in that creation that you can take and extract and make it into your own song, and I think like the only way we can learn is like by listening to music and like learning from others and like collaborate with other people and like nyerap ilmu aja sih. And yes, like necessarily you don't need education, but learning from others who know what they're doing is my like best advice. Tapi kalau untuk inspirasi, how did you get the inspiration? What is your tips to get the inspiration? Inspirasi, kadang-kadang ada kayak, oh hari ini kayaknya mau nulis lagu tentang penguin di New York. Kayak bener-bener kayak ngasal kayak just to blurt out, kepingin put it on paper, like yang benar-benar ngasal, benar-benar jelek, nggak apa-apa, and put it to the side, dan habis itu pasti sesuatu akan datang, sesuatu yang lebih baik akan datang, and yeah, I don't know, it's inspirasi. I think it's like write what you know, at the end of the day, like yang membuat kalian unik adalah diri sendiri dan pengalaman diri sendiri, and it's like nobody has that, can take that away from you. So use that and like speak up for yourself and like about who you are and like all that stuff. So I think that's where my inspiration. Andrea ada mau disampaikan nggak kira-kira buat anak-anak muda yang pengen seperti wanna be like you? Jangan putus asa, don't ever give up. Go for your dreams. Apapun siapapun bilang, whoever says to you like no, don't do that. Don't listen to them, just go for what you want, and yeah, just keep doing that and you'll make it. Thank you so much Andrea buat waktunya nih, udah jauh-jauh naik kereta, naik subway nanti ini. Mudah-mudahan obrolan kita bisa bermanfaat dan sukses selalu. We're going to wait for your next EP. Jadi mudah-mudahan nanti kalau next EP kasih tahu, kabarin ya kalau launching ya. Yes. Telepon gedung ini betul. Oke, thank you so much Andrea. Okay. Thank you so much. Thank Itu you, dia Sarah. pemirsa dan juga pendengar podcast obrolan kita di Creative Talk. Sampai ketemu di episode mendatang. Bye bye.